Казвам се Авраам Лан и служа в църква Елим в град Солон в Южна Корея. 불가리아에는 제가 처음 왔습니다. За първи път съм в България. 오늘 이 자리에 오신 분은 하나님이 가장 사랑하시고 또 하나님께서 이 교회에 오신 여러분을 축복해 주실 것입니다. Бог много ви обича и вие, които сте тук, Господ ще ви благослови изобилно. 아멘. 네? 오늘 제목은 여호와께서 복을 주심으로. Темата, по която ще говорим днес, е Бог благославя. 여러분 복이 뭘까요? Но какво е благословение? 많은 사람들이 복을 달라고 해요. Много хора се молят за благословение. 성공하는 것을 복이라고 생각하는 사람도 있습니다. Има хора, които смятат, че благословението е успех. 또 돈이 많은 걸 복이라고 생각하는 사람이 있습니다. Или пък, че благословението са многото пари. 또 건강한 게 복이라고 생각하는 사람이 있습니다. Или смятат, че е блаженство да си здрав. 이건 진짜 복이 아닙니다. Но това не е истинското благословение. 가짜 복입니다. Това е фалшиво. 아무리 건강해도 Защото колкото и да е здрав един човек, 결국은 다 죽습니다. в крайна сметка ще умре. 이 자리에 100년 후에 앉아 있을 분은 한 번도 없습니다. Няма нито един от вас, който да е тук след 100 години. 돈이 많아야 되지만, 돈이 있어야 되지만 너무 많으면 그 돈으로 인해서 더 많은 고통을 당할 수도 있습니다. Парите са нужни, обаче колкото повече пари имаш, толкова повече и страдания се довличаш. 오늘 저는 여러분에게 여호와께서 주시는 복이 어떤 건지 말씀드리려고 합니다. Днес искам да ви кажа какво е истинското благословение, което идва от Господ. 이 땅의 모든 사람은 인생에 흉년이 올 수 있습니다. В живота на всеки един човек могат да дойдат трудни моменти. 인생에 어려움이 올 수 있죠. Могат да дойдат трудности, сложни периоди. 또 경제의 어려움 올 수 있습니다. Може да са икономически трудности. 건강의 어려움이 올 수도 있습니다. Или здравословни проблеми. 가정과 자녀 때문에 어려움을 당하는 사람도 있을 것입니다. Има и хора, които минават през трудности в семейството заради децата си. 그런데 이 자리에 앉은 오늘 여러분들은 그 모든 어려움이 사실은 복으로 바뀔 수 있습니다. Но искам да ви кажа, всички вие, които сте тук, тези трудности могат да се превърнат в благословение. 성경은 복을 이렇게 이야기합니다. Защото благословението може да бъде наречено с други думи последния начин. 인간은 전적 타락했기 때문에 Всеки един човек е съгрешил. 하나님을 만나는 것이 복입니다. Но блаженство, благословение е ти да срещнеш Господ. Амин. 다시 말하면 원래 인간을 회복하는 거예요. Това е възстановяването на човека в изконната му същност. 그리고 성경은 약속의 책. И Библията е книга на обещанията. 언약입니다. Това е завет. 첫 번째 이 언약의 바톤을 붙잡아야 돼. И ние трябва да се хванем за тези обещания. 그 첫 번째 창조 언약입니다. Обещанията, които са още от сътворението. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. В началото Бог създаде небето и земята. 이 땅의 천지 만물은 하나님이 창조했습니다. Бог сътвори всичко на тази земя. 그리고 인간만 하나님의 형상대로 하나님과 닮은 존재로 지음을 받았어요. И сътвори единствено човека да бъде по негов образ и подобие. 그리고 인간에게만 영혼을 준 겁니다. И само на човека вдъхна жизнено дихание. 그러니까 이 동물은 Вдъхна своя дъх. 영혼이 없어요. 영이 없어요. Животните нямат душа. 혼과 육만 있어요. Те имат само дихание и плът. 아무리 똑똑한 개도 예배 드리는 법이 없습니다. Колкото и да е умно едно животно, то не може да спазва етикет. 인간만 하나님께로 왔기 때문에 하나님께 예배하도록 창조됐어요. Но само човека, който е по Божия образ и подобие, той може да отдава богослужение. 그리고 이 땅을 정복하고 다스리려고 했어요. И Бог каза на човека да завладее земята, да я владее. 생육하고 번성하고 정복하고 다스리라. Да владее над всичко живо. 그러니까 지금 결혼을 안 하는 사람들이 한국에는 많아요. Сега в Корея има много неженени хора. 왜? 아이를 키우는 게 힘드니까. Защото е много трудно да се отглеждат деца.
근데 여기 오니까 우리 아이들이 많이 있어요. Обаче виждам, че тук има много деца. 생육하고 번성하라는 창조주 하나님의 말씀을 그대로 이행하는 가정이 제가 보니까. Явно става въпрос за семейство, което следва Божията заповед да напълни земята и да я воде. 저는 예수 믿지 않는 가정에서 태어났습니다. Аз съм роден в невярващо семейство. 그리고 저는 초등학교 때 한 3년 교회를 다녔습니다. И започнах да ходя на църква някъде в трети клас. 그리고 중간에 교회를 안 다녔어요. После известно време не ходих на църква. 그거 내 마음대로 살았어요. И се живеех според както на мен ми е угодно. 다시 말하면 예배 자리에 오지 않고 С други думи, аз не ходих в църквата. 학생 때 Като ученик 술하고 담배하고 다 했어요. съм вършил всичко. И алкохол пиех, и цигари пушех. 그러니까 저도 잘 모르겠는데 지금도 왜 그랬는지 모르는데 나쁜 친구들하고 어울려서 그렇게 돌아다녔어요. Не знам защо и аз и до ден днешен не знам защо съм го вършил това. Просто имах лоши приятели и ги следвах. 그래서 저희 부모님은 저에게 술, 담배 끊는 게 소원이었어요. И желанието, копнежа на моите родители беше аз да спра с алкохола и цигарите. 여러분이 우리 인간이 부모님의 말씀을 안 들어도 고통이 옵니다. И ние хората сме така. Ако ние не слушаме думите на нашите родители, идват страдания. 근데 지금 모든 인류의 고통은 하나님을 떠나면서부터 시작된 거예요. И сега всичките страдания на човечеството идват от това, защото бяха непослушни на Бог. 근데 그냥 떠난 게 아니고 И хората не просто напуснаха Бог. 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 간교하다. Но те послушаха змията, която беше Божие творение. 사단에게 속아서 Бяха измамени от 죄를 Сатана. 짓고 하나님을 떠난 거예요. Извършиха грях и така напуснаха Бог. 다시 말하면 먹지 말라는 그 약속, 언약을 어긴 거예요. Те не спазиха една заповед, един завет, който беше да не ядат от плода. 창세기 2장 17절에 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라고 했어요. В Битие 2 глава 17 стих се казва да не ядат от плода за познаването на доброто и злото. 네가 그걸 먹으면 정령 죽을 것이다. Защото обещанието беше, че ще умрат. 그런데 하와가 따먹고 아담에게 준 거예요. Обаче Ева яде от плода, даде и на Адам. 다시 말하면 하와 속에 사단이 들어가서 사단이 하와를 조종해서 하나님의 약속을 어기게 한 거예요. С други думи, Сатана влезе в Ева и я употреби, за да изкуши и Адам. 그 지구상의 모든 예수 믿지 않는 사람들은 하나님을 떠나 있는 거예요. И заради това всички хора сега, те са далеч от Бог. 다시 말하면 물고기가 물을 떠나 있는 것과 똑같은 거예요. И то е същото като риба, която е извън водата. 그러면 지구상에 있는 모든 하나님을 만나지 못한 사람은 행복할 수가 없어. Което означава, че всички хора, които са далеч от Бог, те не могат да бъдат щастливи. 물 떠난 물고기가 금쟁반에 있다고 행복해요? Може ли една риба извън водата да бъде щастлива? 물고기는 물속에 들어가야 돼. Тя трябва да бъде във вода. 그때부터 행복 시작이. Тогава това е началото на щастието за нея, да влезе във водата. 하나님을 떠난 인간은 하나님을 만날 때 행복한 거야. Човекът, който е напуснал Бог, той става отново щастлив, когато срещне Бог. 그래서 이 땅의 모든 사람을 하나님을 만나야 돼. Затова всички хора на тази земя трябва да се срещнат с Господ. 그래서 이 교회는 그 하나님 만나는 길을 말해주는 거예요. И църквата, тази църква прави именно това път, за да могат хората да се срещнат с Бог. 아무리 대학교 나오고 박사학위를 받아도 이 영적 사실을 모르는 거예요. Но толкова хора не знаят тази духовна истина, въпреки че са завършили университет или имат докторска степен. 하와가 선악과를 따먹고 자기 남편에게 준 거예요. Ева яде от плода с познаването на доброто и злото и даде на мъжа си. 그때부터 인간에게 고통이 시작된 거예요. И тогава започна човешкото страдание. 여자에게는 잉태하는 고통과 해산의 고통이 있을 것이다. Страдание на жената, когато ражда, когато... 남자는 이마에 땀을 흘려야 내소산을 먹을 것이다. А мъжът трябваше да страда, като си изкарва прехраната с пот на челото. 그때부터 가정의 문제가 온 거예요. Това беше началото на семейните проблеми. 창세기 4장 1절로 5절에
От 15절에 Битие 4 глава, 15 стих. 가인이 아벨을 쳐 죽인 거예요. Каин уби брат си Авел. 뭐냐면 가정에 문제가 온 거예요. И това беше резултат от семейните проблеми. 오늘 여러분 지구상에 있는 지금 모든 문제는 하나님 떠나면서부터 시작된 거예요. Искам да знаете, че всичките проблеми идват от изоставянето на Господ. 그래서 언약을 떠난 인생은 행복할 수가 없네요. Човек, който е изоставил Бог, който е нарушил завета си с него, не може да бъде щастлив. 창세기 6장에는 네피림 시대가 온 거예요. И в Битие 6 глава 네피림 시대. това беше времето на нефилимите. 창세기 11장에는 В 12 глава на Битие 하나님처럼 되려고 хората се опитаха да станат като Бог 바벨탑을 쌓아. и изградиха Вавилонската кула. 그런데 하나님이 우리에게 답을 주셨어요. И тогава Бог даде отговора. 창세기 3장 15절. В Битие 3 глава 15 стих. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Че потомъка на жената той ще стъпче главата на змията. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 한번 15절 읽어보세요. 읽어주세요. Вие ще стъпчете главата на змията. 창세기 3장 15절. Ще поставя вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе. То ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата. 다시 살 수 있는 길을 주신 거예요. Бог даде начин, по който ние можем да бъдем възстановени. 그걸 복음이라고 해요. Това се нарича блага вест. 그 원시 복음이에요. Това е изначалната блага вест. 뱀은 그 자리에서 저주하고 아담에게 이 복음을 준 거예요. Змията беше оставена на страна и беше дадена тази блага вест на Адам. 여자의 후손을 통해서 메시아를 보내겠다. Че чрез потомството на жената ще бъде изпратен Месия. 그리고 네피림 시대에 방주 언약을 준 거예요. И по времето на Нефилимите пък беше даден ковчег на завета. 그리고 아브라함에게는 내가 네가 지시할 땅으로 가라 그랬어요. И на Авраам беше казано да излезе от земята си. 가나안 땅에 메시아가 오시기 때문에. И да отиде в Ханаан, защото там от ханаанската земя щеше да излезе Месията. 그 땅으로 가라. И това беше отговорът. 그래서 여러분들이 언약의 바톤을 붙잡고 언약의 명문 가문을 만드셔야 돼요. Ние трябва да се хванем за обещанията и ние да направим свой завет. Да следваме тези обещания като семейство. 지금 구약의 복음을 이야기하고 있는 거예요. Ние говорим сега за благата вест, която е казана в Стария завет. 오늘 본문 읽어서 창세기 22장. Днес прочетохме от Битие 26 глава. 아브라함이 이삭에게 언약을 전달하는 거예요. Авраам дава завет на Исак. 이 순양 이삭 대신 수양이 번제물로 쓰이고 죽은 거예요. Той даде отглеждането на... Той предостави всичко на Исак. 다시 말하면 그때 이삭은 정확한 언약을 상기시키는 거예요. 이삭에게. Исак беше човека, който трябваше да наследи завета. 그래서 오늘 여러분들이 언약을 붙잡아야 돼. Всички ние трябва да се хванем за завета. 아멘. 오늘 여호와께서 복을 주심으로 그랬어요. В днешните стихове се казва, че Господ е този, който дава благословението. 그랬더니 마침내 거부가 돼요. обаче хората го отказват. 여러분 거부가 돼요. 오늘 이삭에게 그 약속을 준 겁니다. Това обещание беше дадено на Исак. 저는 이 교회가 불가리아에서 тази църква се намира в България. 가장 복을 받은 교회로 오늘 목사님과 함께 불가리아뿐만이 아니고 동유럽 전체를 살리시기 바랍니다. И аз искам вие да получите благословение и вашия пастор и вие да бъдете за благословение в цяла Европа. 아멘. 저희 교회도 그렇게 크지 않은 교회예요. Нашата църква не е голяма. 약 한 120명 정도 돼요. Горе-долу 120 човека. 근데 지금 전 세계를 다니고 있어요.
обаче обикаляме по целия свят. 저는 지난 주 2주 동안에 인도, 네팔을 다녀왔어요. Преди 2 седмици бях в Индия и в Непал. 그리고 한국에 가서 주일 예배 드리고 다시 불가리아 왔어요. Отидох в Корея за неделната служба и после дойдох тук в България. 10월 달에는 미국에 2주 동안 갔다 왔어요. Октомври месец за 2 седмици бях в Щатите. 여러분 이 교회는 지금 작은 교회 같지만 가장 복을 받은 교회가 이 교회예요. Вие може да смятате, че сте много малка църква, обаче може да сте най-благословената. 그래서 여러분들이 언약을 붙잡고 기도하세요. И за това хванете се за Божиите обещания и се молете. 여러분들이 받은 복음을 다른 사람에게 전달하려고 생각해 보세요. Представете се, че благословението, което вие знаете, го предавате на други хора. 아마 앞으로 이제 목사님이 여러분에게 복음을 전할 수 있는 내용을 줄 때 그거를 숙지하고 또 다른 사람에게 복음을 전해서 교회로 인도하는 거죠. Благословението е нещо, което се научим от пастора, вие отивате и го предавате на други хора. 오늘 여러분들이 이제는 이 약속의 말씀을 여러분 후대에게 전하고 이 교회가 세계복음화를 해야 돼요. Вие трябва да предадете посланието на обещанието на следващото поколение. 여러분들이 전도라는 건 내가 만난 Какво е блага вест? 예수님을 말해주는 거예요. Да говориш на хората за Исус, с когото вече си се срещал. 그 말을 하러 저는 그 훈련을 하러 이 불가리아에 왔어요. И аз съм дошъл в България, за да обучавам в това. 그래서 오늘 예수님은 십자가에서 죽으시고 부활하신 그리스도예요. Исус Христос е този, който умря на кръста и възкръсна. 그리스도란 말은 Какво означава Христос? 기름 부음 받은 자. Помазаник. 구약의 왕, 제사장, 선지자를 부을 때 기름을 부었어요. В Стария Завет се помазваха царе и свещеници. 오늘 여러분 주변에 많은 분들이 있을 겁니다. Най-вероятно около вас има много хора, които не познават Бог. 그런데 하나님을 만나지 못한 모든 사람은 Всички тези хора, които не познават Господ, 사실은 다 힘든 거예요. на всички тях всъщност им е трудно. 저는 여기 와서 건물을 보면서 너무 놀랐어요. Когато дойдох и видях, че има сграда, просто се просълзих. 너무 건물이 멋있고 잘 지어졌어요. Защото сградата е много красива. 오래 전에 지었는데도 너무 잘 지어졌어요. Много стара сграда, която е доста добре построена. 그리고 대한민국이 아주 못 살 때 이 나라는 너무너무 잘 사는 나라였어요. Което означава, че когато Корея е била много зле, тук България е била много добре. 근데 지금은 Сега в момента обаче 대한민국이 훨씬 잘 살아요. Корея е много добре материално. 국민소득 3만 불이 넘었어요. Като брутният вътрешен продукт на глава от населението е $30,000. 근데 이 나라는 제가 볼 때 10,000 불이 안 되는 것 같아요. Обаче мисля, че в България не надвишава $10,000. 왜 대한민국에 복을 줬을까요? Защо има такова благословение върху Южна Корея? 선교예요. Това е защото мисионерство. 그래서 저는 이 교회가 목사님이 이 불가리아뿐만이 아니고 주변 나라에 선교할 수 있도록 함께 기도하시길 바랍니다. Затова, моля ви, молете се, пастора и всички вие да бъдете мисионери в България и в съседните региони. 그걸 붙잡고 Дръжте се за това, молете се. 그게 언약이에요. Това е завет. 하나님은 이 땅의 모든 사람이 구원받기를 원하는 거예요. Бог иска всички хора на тази земя да се спасят. 그래서 저는 이 선교사 대회 하시는 목사님들에게 제자 훈련에 대한 것을 말해주어 왔어요. И аз дойдох на това събиране на мисионерите, за да им кажа, че е много важно те да обучават ученици. 저는 복음을 들었으리라고 봐요. Това е като чуването на благата вест. 그래서 복음은 이제 목사님이 여러분에게 말해줄 거고. Пасторът ви е казал благата вест. 전 여러분들이 한 사람에게 Аз искам да ви кажа на вас, на всеки един. 복음을 전하고 이 불가리아에 지금 보니까 정교회 이 교회당이 막 Споделите благата вест в България. Има много православни църкви. 근데 지금 러시아하고 불가리아하고 보니까 정교회
이게가 그렇게 발전했는데 러시아 지금 거의 다 망했잖아. Въпреки това, както и в България, така и в Русия, православната църква е много развита, но страната се разпада. 저는 이 자리에 앉아 있는 여러분들이 불가리아에서 가장 중요한 사람. Смятам, че вие, които сте тук, сте най-важните хора за България. 그래서 이 받은 복음을 다른 사람에게 전할 수 있는 여러분들 되시기를 주님으로 축원합니다. И ви благославям в името на Исус, благовестието, което вие сте чули, да го предадете на верни човеци. 그거 할 때 물질의 축복을 주는 거예요. И Бог ще ви даде материално благословение, за да го направите. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하는데 그 일에 관심을 가지고 기도할 때 하나님이 만남의 축복을 주고 경제도 주는 거예요. Бог иска всеки един човек да бъде спасен. И затова, когато ние се молим, когато сме се фокусирали върху това, Той ни благославя с хората, с които се срещаме и финансово. 저는 이제 주일날 여기 보면 주일날은 많이 나오시겠죠. 오늘 수요일이라 해도 많이 못 나오신 것 같아요. Да, смятам, че тук има много повече хора в неделя. Днес е сряда, не сте дошли много на брой. 오늘 여러분에게 저는 Но искам 세 가지만 얘기해 드리려고 해요. да ви кажа само 3 неща. 저는 결혼하기 전에 불신자였어요. Аз преди да се оженя бях невярващ. 우리 아내하고 예수 믿어 주기로 하고 결혼했어요. И оженихме се с жена ми, защото тя искаше аз да повярвам. 근데 저는 결혼하면서부터 수요일, 금요일, 주일 예배를 단 한 번도 안 빠졌어요. И след като се ожених, аз започнах да ходя на църква и не пропусках нито богослужение в сряда, нито в неделя. 오늘 여러분 수요 예배 주일만 바짝 나오고 안 나오잖아요. При вас сигурно се случва, идвате от време на време в неделя, но в сряда никак. 절대 신앙이 자라지 않습니다. Но така вярата не расте. 오늘 수요일에 나온 여러분들은 지금 이제 우리 송바사님한테 치유도 받을 거예요. Вие днес, които сте дошли тази сряда, ще получите лечение. 그리고 저는 광고 듣고 제 인생이 바뀌어 버렸어요. Може една вест да промени изцяло живота ни. 목사님이 전도 집회에 있다고 광고한 거예요. Пасторът, да кажем, обявил, че ще има благовестителско събиране. 그런데 그때 우리 성도가 한 60-70명 됐는데 광고를 다 들었는데 한 명도 그 자리에 집회에 안 오고 저만 간 거예요. Имаше един случай, пастор беше казал, че ще има евангелизаторско събиране, 60-70 човека го чуха това и обаче отидох само аз. 광고하신 목사님도 안 왔어요. И пастора, който го беше обявил това събрание, и той не беше отишъл. 거기서 저는 복음을 들은 거예요. И аз там, аз самия на това място чух благовестието. 아마 오늘도 광고했을 거예요, 목사님. Най-вероятно пасторът е разтръбил за нещо богослужение на всички. 듣고 안 온 사람이 있고 온 사람이 있어요. Има хора, които са чули за обявата и са дошли, други не са 오늘 한국에서 목사 온다. Обявата е била, че ще има гости от Корея. 치료도 하고 해준다. Ще има и лечение. 듣고 안 온 분이 있고 오신 분이 있어요. Има хора, които са го чули това, а не са дошли, други са дошли. 그래서 첫 번째는 예배에 성공해야 돼. Първото важно нещо е, ние трябва да бъдем успешни в богослужението си. 예배 수요일, 금요일, 주일을 생을 걸고 드려보세요. Нека да бъдете редовни на богослужение. Сряда, петък, неделя. 3년만 하면 바뀌어. След 3 години живота ви ще бъде коренно различен. 주일날 한 번 왔다 간 사람은 달라요. И много по-различен от живота на хората, които само от време на време в неделя се вясват в църква. 교회에서 무슨 행사 있고 광고할 때 잘 들으셔야 돼. Така че, когато се обяви, че ще има някакво по-специално събиране в църквата, бъдете там. 그리고 이제 두 번째는 개인 예배를 드려야 돼. На второ място, бъдете редовни в личното си богослужение. 중요한 건 예배 나왔을 때는 다 해요. Да, като сте на богослужение, всичко се 근데 혼자 있을 때가 문제예요. обаче проблем е ти да си в лично богослужение. 혼자 있을 때 내가 뭘 하느냐 그게 나예요. Защото много е важно какво правя, когато съм сам. 혼자 있을 때 이제 아마 목사님이 이번에 저랑 만났는데 아마 여러분에게 십자가 쓰는 걸 아마 드릴 거예요.
с пастора се срещнахме, разговаряхме, най-вероятно той ще ви даде сега едни листи. 매일 써보세요. Ще ви раздаде едни бележници. Пишете си ежедневно. 그럼 내 영이 살아납니다. Това ще оживотворява духа ви. 질병도 치유돼요. Ще бъдат изцелявани болестите. 그리고 이제 세 번째. Трето. 여러분이 한 명당 한 명씩 전도해 보세요. Вие благовествайте на един човек. Всеки един да благовества на един човек. 오늘 한 명은 할 수 있잖아요. Всеки един може на един човек да благовества, нали? 친한 친구 밥 한 끼 사주고 Може да купи хапване на близък приятел. 또 어떤 친구가 힘들다고 할 때 목사님 여기 소개시켜요. Или когато на вашия приятел му е трудно, да го запознаете с пастора. 그래서 여러분의 이 전도라는 이게 여러분에게 머릿속에 계속 박혀 있어요. Трябва в ума ви да е забита думата благовестие. 여기는 지금 목사님 한국 분이잖아요. Пасторът е бореец. 그럼 여러분 복을 받으라고 계속 말씀을 전해주잖아요. И той непрекъснато ви проповядва Словото, за да бъдете благословени. 근데 여러분의 나라, 여러분 친구들, 동료들을 여러분이 모시고 와야지. Вие сте българи, които трябва да доведете тук своите близки колеги. 그래서 저는 여러분이 지금부터 이제는 1년에 한 명 정도는 전도를 해야 되겠다. Така че вземете едно решение, за една година ще благовествам на един човек. 이번 성탄절이 있네, 이제 곧 돌아오네요. Сега съвсем скоро ще бъде Рождество Христово. 성탄절에 한 번만 교회 가보자. И поканете някой, айде на Рождество ела в църквата. 그래서 여러분들이 이 교회를 채워야 돼요. Вие трябва да рекламирате църквата. 그리고 여러분들이 이 나라 사람들을 살려야 돼요. Вие трябва да съдействате да има живот в хората в тази страна. 아멘. 아멘. 그래서 오늘 이제 치료를 해야 되기 때문에 말씀을 마치려고 해요. Да, смятам да приключа тук с проповедта, защото ще има и лекуване. 시간이 많지 않아요. И няма много време. 그래서 앞으로 저는 여러분을 위해서 잠깐 기도하고 가지만 여러분들이 여러분의 나라를 살리고 여러분 주변 국가를 살리시기를 주님으로 축원합니다. Ще се помоля накратко за вас, но вие сте тези, които трябва да спасявате хората от тази страна и от региона. 기도하겠습니다. Нека се помолим. 하나님 감사합니다. Татко, благодарим ти. 오늘 임마누엘 교회가 하나님께 영광을 돌리는 교회가 되게 하여 주옵소서. Господи, ти моля те да бъдеш прославен чрез църква Емануил. 특별히 올해가 지나기 전에 한 명이 한 사람씩 전도할 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. Моля те, бъди всеки един, за да благовества на поне един човек до края на тази година. 그래서 임마누엘 교회가 이 지역과 민족과 세계를 살리게 하여 주옵소서. И направи така, че тази църква да бъде за спасяване на региона и на цяло на България. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Благодаря ти, моля се в името на Исус. 아멘. 아멘.